martangiang mahita, dami na sumurong siyan debata Jehovah. Imana mga ramoti hati-hati dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhata. Amen. Shalom. Hurian itu hatta nanahulungan di bagasan Kristus Yesus. Hatan itu hatta di mingguta di bagasan sadarion. Imana dibuat siya Yohanes bidu 12 mamukka may siyan ayat 12 satu 10 siya. Songonom mahatan itu hatta tapayuti hukmat. Dungi torang niarinay di BG halak na torok naroto pestay neng Roma Jesus tu Jerusalem. Jadi dibuat nasida maaka mare-mare lahu manomu ibana uhut di jauhon Hosianna pinasupasu manaro marhitegor ni Tuhani Raja ni Israel. Dungi dabo Yesus mahalo desada ima dihuduli hobar tu na tersurat. Unak kumabiar borusion idama rajam do naro marsihudul di anak ni halode. Aledang dia tu siyak kasisian na iyan dung pemarsangap Jesus asa diingot na sida. Nang marhona tu ibana do hape na tersurati rodi pabahenan ni nasida tu ibana. Laos di hati dakon na torop akka namadongan ibana do. Pabonang jinunay sila sarus siat tanoman. Laho manunggulu ibana siat namate. Jadi alanau dibege na toropi barita na tadda na binahin naing ubahin na dito mo nasida ibana. Jadi didok akka parisima sama nasida. Di idahamu dong na somarniula na binahin mo ay liat portibiodo paihut ibana. Idong sahat na. Hurian itu hatta na naholongan di bagasan Kristus Yesus. Palmarum ido anggo guar nemingguta di bagasan sadarion. Namarlapatan mare-mare namang kobarhon songotan dalas niroha dohot olop-olop. Gudang do marlas niroha jala marolop-olop natoropi dung di begena sida nang roh Kristus Yesus tu Jerusalem. Di partikioni tikos jala sitong do las niroha do olop-olop ni natoropi damang do denang. Siala di pikiran ni nasida lau pajuk pang manasida dohot Kristus Yesus na boy pamalupon akka parsahiton pamago arsak holso terlumobi ma pasidukon akka parukilon di tonga-tonga ni hadirion ni natoroping. Jala ditabay mamuse siala dung di begena sida bahwa Kristus Yesus mampu menungguli sila sarus siat tanoman yang mati hidup kembali. Alai lupa do natoropi jaladang dia tusi natoropi sasitong na pokok utama ni haroron Kristus Yesus tu Jerusalem dada sebatas songon na pinikiran ni nasida damang do denang. Dada sebatas songon pangiduan ni nasida damang do denang. Ale narumikot buhado natoropi majakon dengan sepenuh hati, maka persehai Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh tarsongon ibana anak ni debata. Buhay dotong masa si songoni nang di parangulota. Ditiki na rikoti ta dihaporluon niyaka pasu-pasu. Pangrupion na siya tuhata, saita juhod do debata,
saita gorau do Kristus Jesus, jala saita ulup podo goarna. Tikos jala sitong doing, alay olo do dung sahat akka nata pangidoi di tonga-tonga ni hadiri otta, olo do lupa hita jala gabe pitor macoh do hita, patu pahon pajota, patu pahon pamujiota, tule mata. Terlumobi ma molo pitor songgop jupang akasi taonon nang arsak ni roha paru kilo di tonga-tonga ni ngulut tarabang do denang. Olo do di bai joma dada sebatas hola pamuziot be, dada sebatas holan tangiang di tonga-tonga ni hadirionna lahu mangido tutuhani asamagu salhu na holo suruh paru kilo. Ale sipata olo damang do denang di namar tangiangi gabi sipata manetek iluna di tonga-tonga ni hadirionna. Ala ni akka hacit ni sitaonon dot arsak na masa di tonga-tongana. Ala ni do damang do denang nane holongan di bagasan Kristus Yesus. Tuhan bukan sebatas pemberi berkat. Alai sasitongna yang sebenarnya adalah Tuhan adalah sumber segala berkat, sumber dari segala sesuatu yang wajib dipuji dan disembah, baik di waktu suka dan di waktu duka. Unakolan naning narikot di bagasan lasni roha hita, patu pahon pamujio tule bata, patu pahon tangian tule bata. Alai dipangido do hita damang do denang, baik dia ka arsak holso do tak kasih taonon di sido hita tumat carikot patu pahon pamujion dengan sungguh-sungguh tutu hatta. Damang do denang nane holongan di bagasan Kristus Yesus. Nuaing pe saat ma tupuk jami taon, tutonga-tonga ni hadiriota di bagasan sadarion. Di partikioni tu Jerusalem do ro tu hatta Kristus Yesus. Turpukon paingoton hita damang do dainang bawasana di bagasan partikianon Kristus Yesus dadabe naholan masuk jalaro tu Jerusalem. Alai ibana aning ro tu tonga-tongatta damang do denang, aning ro tu bagasta tu hadiriota melayat kita dia kaparukilon dot hamaolon na taadopi. Terlumobi ma namasa nuain boydo memang gabe sipata maddahate jala maddele hita diharoro ni akka parukilon na didok pandemi COVID-19 damang do denang. Alai sangat luar biasa jala tahamulate hoddo songo dia na didok ni pamaretata nama dok tu hita belajar di rumah, bekerja di rumah, jalana sangat luar biasa didok amata Presiden Indonesia do Bapak Jokowi beribadah di rumah. Di masa-masa pasion sonario damang do denang, di masa-masa kita memasuki penderitaan di Kristus Yesus, kita diarahkan untuk beribadah di rumah. Kita diarahkan untuk berdoa di rumah. Kita diarahkan untuk berkumpul di rumah. Sangat luar biasa. Tuhan mau datang, mau singgah, mau bertamu di tonga-tonga di bagasta damang do denang. Dadabe holan tu Jerusalem ibana ala di partikion nangon roba ibana tu bagasta ganup marsada-sada. Haroron itu hatta Kristus Yesus lahomian tu bagasan bagasta
rohata pikirata damang do denang roi bana bukan dengan kemewahan, roi bana dengan kerendah damang do denang. Dang dipakai bana kuda nagabe tempat ni ibana lahomat dapot ton luat Jerusalem. Ala dipakai ibana do halode asa gabe halode umma sada tadda natar surat na didok di Sakaria sia ayat sia maria situtu maho ale borusion marolopolop maho ale boru Jerusalem idama na Roma rajam tumopotho partigor ibana jala si parmonang na serep rohana jala marsihudul di halode dohot di anak ni halode ina kerendahan ni Kristus Yesus dipatuduhod do damang do denang tuhita salhutna lapatan na hape Kristus datang melayat kita, bertamu ke rumah kita, penuh dengan kedamaian, penuh dengan kesederhanaan, jalah penuh dengan napatutoru diri. Hurian itu hata nanya holongan di bagasan Kristus Yesus. Molo nungamian Kristusi tutonga-tonga ni bagasta. Molo nungaro Kristus Yesus tutonga-tonga ni bagasta, tutonga-tonga ni ngoluta, tutonga-tonga ni hadiryota, bohado hita selaku umat Kristiani, bohado hita selaku umat na ditebus ni Tuhata Kristus Yesus dengan darahnya yang kudus itu. Lau majak konibana tutonga-tonga ni hadiryota, lau majak konibana tutonga-tonga ni bagasta. Na perjolo di pangidodo tuhita rade mahita mabuka mata ni rohata nang pikirata jala unang tatu dalhon ibana manang paula so diboto damang do denang. Alana di partikian waingon olo do diboto jolmaido namasai alai si pata paula so diboto taboto do Kristus Yesus si palua nang pasayo dosata ganu marsada-sada alai olo do si pata dang taulaon hobar tuhatana ima diganup parngulun ni jolma ikon na mampu mangulahon hati uron manudalhon hajahaton mangulahon dame dotlas ni roha tarlumobi ma makka porsia ibana Kriste doawin na alai pangalahona dan tarsongon halak Kristen naun ditobus ni Kristus Yesus dosana dihau pinorsilang omma nani gobari paula so diboto. Na padua damang do denang rap mahita pasangap tuhata marhita na mampu hita jala olo hita mamaafon akka haurangan nang hasalani dongata songon Kristus Yesus nang mamaafon akka haurangan dot akka hadosaota. Alanido na paduahon marite turpu jamita di bagasan salarion molo tungadong pe hahurangan kesalahan yak kadongata damang doho denang unang betadok songon nadidok ni akka jolma pajupang di tanorara mahita di partikiano damang doho denang Tuhan Kristus Yesus mau menghilangkan perkataan-perkataan seperti itu, tetapi Dia mau datang untuk kita asal kita mampu saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Na patuluhon rap mahita pasangap Yesus Kristus jala majak konibana marhite namiak kita di bagasan seret ni roha marhite namiak kita di bagasan uduk ni roha
jala unang beadok kita napa burnang diri memegahkan diri di tengah-tengah ni hadirion. Karena Kristus Yesus datang dengan rendah hati, berarti sewajarnya lah manusia ini mampu untuk merendahkan diri. Napa paton damang do denang didok Yesus do tunasida unako mabiar. Siala di partikioni go biar do natoropi. Kemungkinan besar ala tertekan nasida sian kekuatan politik Romawi damang do denang. Tertekan nasida sian tokoh-tokoh agama Yahudi damang do denang. Omma tantangan na sangat luar biasa di parnguluan di nasida. Ketertekanan di nasida di tonga-tonga ni hadirion nasida damang do denang. Ubay nido marhite turpuk jamita di bagasan sadarion asa di pangidohod do tuhita ganup marsada-sada songon hata ni Jesus tuaka na toropi dalad doi mga leon pangapulion dalad doi mga leon hagugun asa unang bos saro hata asunang mabiar hita nas damang do denang manomu-nomu haroro ni Kristus Yesus unang beho mabiar ay nungaro Kristus Yesus lau paluhaw kita siya nakaarsak ni roha. Na palimahon marhitihatan itu hatta di bagasan sadarion di partikion wengon masado parukilon do sitaonon di tonga-tonga ni hadiriota na di kopari may pandemi COVID-19 manang virus corona. Mabiar donoaeng sude jolma, ganggu donoaeng sude ngolu ni jolma alani virus corona damang do denang namambahen gabe moru do musen waeng parsaurat tudonga jolma parsaurat tudonga kuta parsaurat di tonga-tonga ni keluarga nang di tonga-tonga ni negara terlumobi ma parsauran do debata jala situasi yon gabe mabaik kita do damang do denang selalu berpikir tuakana negatif dan saling menyalahkan dan menekan antara satu dengan yang lain. Artinya hari ini bukan waktunya untuk saling menyalahkan, bukan waktunya untuk saling menekan damang do denang, tetapi kita diajak bersama-sama, berjuang bersama melawan ini. Marhite tangiang, marhite hapor siaon, asang giat siat tangiang, sian hapor siaon tadamang do denang pemerintah dan para medis. Diberikan Tuhan kekuatan, kesehatan, hikmat dan pengetahuan agar dapat menyelesaikan pergumulan kita ini, pergumulan paru kilota ganu marsada-sada. Jalahita ikon yakin dan percaya Tuhan ada di sekitar kita, Tuhan bersama dengan kita, berdiri dan duduk dengan kita, karena firman-Nya berkata Tuhan melayat umatnya. Na paunopon damang dohok denang rap mahita mangarajumi di situasyon godang doha penalao si putih hota sian namason diajari dohita di situasyon asa gabe pasona kahisap-hisap ni pardagingon diajari dohita asarak martangiang do keluarga na sebelum narajarang do marpungu ama rap do tina nang diok do tianako damang do denang ala di situasyon diajari dohita asarak marpungu mahita ama do tina nang yanakon berdoa bersama marsiaulungan bersama jala mardame diganup hadirion tarlumobima di tonga-tonga ni keluarga na sangat macai perlu merhite situasi ada hikmat di balik semua ini diajari dohita asa selalu marpos ni roha tu debata pasol hotton hadirota holan tu de berhata
marhapur siaon holat tu debata siala debatado na mampu pasaehon saluhut naon na masaon songon Kristus Yesus nang pasaehon dosa ni ganup jolma marolo-polo jalan marlas ni roha mahita damang do denang di minggu di bagasan sadarion badai pasti berlalu oleh karya dan kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita hanya berserah kepadanya dan diam bersama-sama dengan Dia, ingat, Lazarus yang sudah meninggal dibangkitkan dan dihidupkan oleh Tuhan kita Kristus Yesus. Artinya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Martanian maita. Mulai tema dihatam nang saat Tuhami alemang perdengkan bahasa. Dongani ajari jala pergugui hami mangulau saluhut nai. Nungaro tu ganuk bagas nami turoha do tu pikiran nami. Asiru hamale Tuhan homa mabuka roha do pikiran nami. Asahu cakok kami wale Tuhan. Jala asahu aporsai hamio sian salu roha do pikiran nami. Pargugui dongani pasu-pasu wale Tuhan pamareteam nami sian pusat daerah kabupaten kecamatan desa le Tuhan. Ima narap dohame naeng mangalo sahit virus corona COVID-19 ale Tuhan. Pos itu turo hanami na jaram mudo na sida na kami saluhut na. Asa margogo hamilis sa tono le Tuhan. Asa tumibu sayon persoalanon masalaon. Asa kabiboy mo sa may Tuhan marparasaurat wa kadongan nami jolma tarlumobi marparasaurat do to. Pinuji maho son narisugot rodi sa leleng nileleng na. Amen.